Početak jeseni donosi promjene u vremenu, u ritmu dana, ali i u nama. U ovom vlogu vodim vas kroz nekoliko naših običnih, ali dragocjenih dana. Dane ispunjene toplinom doma, porodičnim trenucima, sitnim ritualima i stvarima koje mene čine sretnom. Putujemo do mjesta koje za nas znači mnogo. Kuhamo, slikamo, uređujemo dom i živimo jesen onako kako najviše volimo, polako, prisutno i zahvalno. Ako i vi volite taj osjećaj mira, boje jeseni, domaću atmosferu i mali trenutke koji griju srce, onda ste na pravom mjestu. Jutro je počelo tiho, uz pogled koji me svaki put podsjeti koliko volim ovo mjesto. Mali izlet, ništa posebno, ali dovoljno da napunimo baterije i budemo zajedno, nas dvoje, bez žurbe. U povratku smo svratili po nekoliko sitnica, između ostalog i ovi bataci koje smo ulovili na akciji i pakujemo u zamrzivač, praktično, ali i dio naše male rutine. Večer smo proveli uz TV, toplu kafu, porodične razgovore i na kraju kada svi odu, slaganje veša, najobičnije stvari koje nekad baš prijaju. Kraj je septembra, dani su još uvijek blagi, a u zraku se već osjeti ona tiha i jesenja promjena. Danas svi porodično putujemo u mjesto koje za nas nije samo rodno, već puno dublje od toga. Evo, već je onaj promijenilo boju sve. Lijevo. Samo jedan ovdje je lijepo, voliš, već malo. To je rodno mjesto mog muža, našeg sina i mjesto gdje smo zajedno proveli 12 godina života. Neki od vas to već znaju, ali svaki put kad se vraćamo, to je kao povratak ne samo prostoru, nego i vremenu koje nas je oblikovalo. Tu je i naš vrt, mjesto gdje i dalje raste ono što smo posadili, posijali, doslovno i simbolično. I tu je svekar, uvijek spreman da nas dočeka sa osmijehom i pričom.
Šta Sajo da naberem? Jete grožđe tamo koji su malo. Treba i zato bio. Radi klima, ha? Višnje. Pa Još trebamo će i gore. pitat ako bude ko Ja, ako hoće, da. htio. Pa hoće li Di? rađat ovo sad što je sama Niko, hoće? Pa ja. Trebalo bi. Pa Ajde. vidio se nema jedna što ti ugrali nam da je bila na njoj. I u nas imaju dvije ove. Evo ovdje jedna. Ja. Ima tamo još Pa jedna. treba vidjeti isto dole ova mami jedna, ako bude tri. htjela. Ili neko. Što jesi ti pokosio ovo, ja? Ja. Jesi lijepo što si pokosio. Grožđe. Pa nema, već je pri kraju. Ma ja, Kako da ima dol, vidiš? Vidiš? ma ja. Malo, vidiš li? Ovo je ko me slatko. Armine, treba nešto i u kesu nabrat. Ja sam kod mog. Ovo smo mi napravili. Mm. Koliko je ovo Džanariki godina? A ima garan 40 više. Imao Saj. A tu ne vidim možda. Jer mati rahmetli je donijela, jesam ja bio, eto. Kad je donijela? A mene, Džanarika omazička. Omazičanka. Imamo i krompir, jel? Jesi gledao Saju, ima li šta? Kad god bude, bit će Pa bit će dobro, bit će mladi, ja. već odmah u... Aha, aha. A vidiš koliko auzoli baja. Nema veze, Saja. ima, ne ima. Ma hajde to slabo poneki ima. ostavi onako nekima. Postoje sad salata, pa jedan, dva. Vidi mašala paprika. Ja, vidiš da se slatki. Koji ga Aha. udara u... Znaš, imamo grašak. Kako napreduje. Jest, vidi mašala graška. Jesu mašala, dobro. Ne znam bi brala ove sitne, ha? A beri i da... Ja sam evo, a daj. Nemoj mu otkidat, nek ima. Ima Jedi, neće moći biti. Ja. Jest, ja. To je naša, ali... Ja. Da se njima malo tu toru, nije njima toru. Ja, bile bi krupnije. Ili bi god bilo krupnije. Ja, Ovdje će more da popakne i to... može ako Bog da, ja. Maša, puna kesa. Jel de? Viš bugan, Sad ću. Nešto je ona i crvena bila. Ne? Ja, jesu nam vidi nadošle, ove od mami. Mogu se rastići. U stvari ovo su one naše, jel de? Mislim od mame i naše. Ja. Pa trebamo vidjeti onaj
I od mame se donijeti još. Mada evo bit će i kod nas tićeva ovih. Sad ja što kažem, treba vidjeti. Razmnožiti. Razmnožiti. A, Višti graškama. nećemo ni dirat do sljedeće godine ako Bog da. Ja. Čak bolji sad nego ono u Ma, proljeće. sad je baš ono, nema gdje Ne se treba ga staviti. više ni žuriti sjet onaj. Treba u dvije ruke opet. Mi to volimo baš. Ja ne znam će li uspjet najedrat, ali hoće, evo već ima ga. Hoće, što bo. Ja imam. Vidiš, za nabrak moraš već imao, ajde, on će to malo, on ima više vremena pa Ma kad ja. bude neki. A da vidim mašala ovo, ej. Ready. Sakriški je kuplit. Zna koliko je nadrato i Šta je podijeljeno i da? Jaba. Čekamo, znači tamo. Evo uzmem ovdje jabuku, ja ostavim. Kakve? Nema buranija, gotovo. Treba se mi pravi, evo nabavim što mi nije pravi. Ovo. Dole. Ima malo ide. ja ću ovdje pitkola kopati. Ja. Nakon provedenog divnog dana u Tulovićima i berbe u vrtu, dan smo završili onako kako volimo uz kafu, a usput sam svekru pripremila paprike u rerni i sataraš, jednostavno, a domaće baš onako kako voli. Divan je osjećaj da smo svi tu i to je ono što čini ove dane posebnim. Osvanulo je hladnije jutro. Prvi put ove jeseni pokrenula sam klimu, što mi nikako nije drago. Moje biljke tada moraju napustiti dnevnu sobu, a meni to uvijek bude mali stres, kao i biljkama. Ali jesen donosi svoje ritmove i treba ih prihvatiti. Uz jutarnju kafu, kada sam sama, volim da pogledam neki lagani, tihi jesenski film, onaj koji se uklapa sa vremenom. Suprug i sin nisu ljubitelji takvih filmova, pa to vrijeme koristim da napunim baterije na svoj način.
Dok film tiho ide u pozadini, pišem recepte koje već duže vrijeme skupljam na laptopu. Ima nešto posebno u tom miru i rukopisu za mene, iako mnogi to ne razumiju. Nakon toga slijedi moj mali jesenji projekat. Vrijeme je da zamijenim slike na zidu, ovaj put za one u jesenjem tonu. Malo inspiracije potražila sam na Pinterestu. Mnogo volim razne umjetnosti, između ostalog i slikanje, iako nisam isprobala ni jednu ozbiljnu tehniku. Igram se sa kafom, vodenim bojama, temperama, olovkama, drvenim bojama i flomasterima. Ovaj put koristim tempere i vodene boje. Suprug već dugo planira da mi napravi štafelaj, ali to čekanje se, čini mi se, pretvorilo u čitavu sezonu. Mislim da ću ga uskoro sama kupiti, jer zbog vratne kičme sve teže slikam za stolom. Zato sam se odlučila za jednostavne slike, da ih brzo završim i smjestim tamo gdje pripadaju, na zid. Za privremeni štafelaj snašla sam se. Poslužio je stalak za snimanje i jedan pleh. Nije bilo idealno, ali za početak dovoljno da olovkom skiciram osnovu. Ipak, brzo sam shvatila da to nije baš funkcionalno, nije stabilno, a ni za vrat baš nije najprijatnije. Nakon obroka znala sam da se bliži kraj mom malom slikarskom projektu.
Kad su se slike osušile, pažljivo sam ih stavila ispod tepiha, da se malo isprave, jer ipak koristim najobičniji hamer papir. Nekad je snalažljivost pola posla. Da ne bude krivo, da se vrati straža, a i tako ne znam gdje. Ha? Jeste? Naredno jutro bilo je rezervisano za završni korak, stavljanje slika u okvire, moj mali potpis u uglu i uskoro naš dnevni boravak dobit će moj lični pečat. Dok su sin i suprug bili odsutni, jedan na poslu, drugi na ekskurziji, imala sam dovoljno vremena da sve pripremim. Kada su stigli, bili su oduševljeni, a meni je srce bilo puno. Volim kad se meni sviđaju slike, ali posebno zadovoljstvo mi je kada i oni osjete tu ljepotu. To mi znači više od svega. This part of the room is actually outside in the bath. A formal special case for the fire wall special consultation. It's just then I want to have the notes. It's not how to do it. I find it with my pieces. I tako, uz malo boje, tišine i ljubavi, naš dom je postao još više naš. Hvala vam od srca na nesebičnoj podršci koju mi svakodnevno pružate. Ako ste novi na kanalu, ne zaboravite da se pretplatite, besplatno je, a nama zaista mnogo znači. Ako vam se svidio video, ostavite like ili komentar, voljela bi da čujem kako vi unosite jesen u svoj dom ili koji vam je dio ovog videa bio najdraži.